नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज एप्रिल मास 9 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पाठी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी कुंभीर गाड़िया जाजपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजार रंग नायिका। रंग बजार रंग नायिका यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी कखारुणी पटामुंडई केन्द्रापड़ारे। आजिर मंचस्थ नाटक किए जानिथिला एमिति हब। यात्रा रंग महल आज तार द्वितीय रात्रि हरिपुर जंकिया खोर्दारे। आजिर मंचस्थ नाटक दुख भूली जीवी तो मुह चाही। यात्रा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रात्रि बारी मार्कोणा बालेश्वरे। आजिर मंचस्थ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी दपा कांपड़ा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर मंचस्थ नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रात्रि विश्वनाथ मठ सानमुलई अड़सपुर कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकु हब एका एका। यात्रा दरबार आज तार प्रथम रजनी तिहाड़ी साही तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप। यात्रा जाग्यसेनी आज तार प्रथम रजनी तेंतुली दीह चांदबाली भद्रक रे। आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि काहार कौन हजिछि। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी मर्यादापुर कपाटबंध जाजपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी तिरिमल जटणी खोर्दारे। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि गड़जित बालीचंद्रपुर जाजपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी बरदिया बालिकुदा जगतसिंहपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा धौली आज तार द्वितीय रात्रि सुआंग भुवनेश्वरे। आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा स्वर्ण महल आज तार शेष रात्रि चंदनपुर राजनगर केन्द्रापड़ारे। आजिर मंचस्थ नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार चतुर्थ रात्रि बड़ बिरुआ कुआखिया जाजपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ବାବର ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ମଧୁସୂଦନପୁର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଜାମୁଝାଡ଼ି ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଚାଉଳିଆ ବାମରା ଗରଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କୁମ୍ଭାରିଆ ଆଖୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦୌଲତପୁର ମିହିସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି କାଳିଆ ହୋତା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଅରଗଳ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି ଖଜୁରିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ହାଟସାହି ପିପିଲିପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।